Следующий бус переходом на проспект Исаева. Общая протяженность более 2 километров. Хоза обновить беше нормативное состояние привести беше. Есть тротуар, есть шахты, есть комплексная укладка дорожного асфальта. Белшдуя хоза дадуются. Далмалахар улица. Хан ич следующий чатбе будет ахцул диха. Tanšindina Isaiva Žintādi Labjezom. Dikra Lūmusa. Jama ješi razmet kaješi iciješu asuta forhujiš bobijes belšpajt. هذا حلقة وبان ما يقرأ ابن بيت بناخذ كل أسوأ توعبل ناخذ أصبغ الشر أولي تخربطك وقال خزو شو يقول شو نسليني تكيت شو صوت بيكش دماش تكيت شو تأكسات ويتسونا نيش ابن بيت تا رشري تا صوت عبوبة بيشول ناخ ثمنا قيت شبو غز ديلو رئيس أول شبو تا كوغر على غويبات شنا رمزان ما توجن ديلو رئيس ولا وين رشايجي возможность وين Wow, bičan, vien tā problēma šum domāju švats. Jā, matrās kieši atūs noja. Uz kīfana, jākambol, štumēnā kičmi lupoja. Ar metik šā khazur, zdāni, ujar, hafiz školu. Šā ik vačo šī vēnā, jā, un ahvatin sundir khazur tavan.